कि मो सुता को तो मो भूखे ते कोन हां आयो को मारो के संसार सुना हेला मो सुती देबी आ मासरे आइले हां कोला भुवनेश्वर ए किनी आनिबो हां तार मो सुतीबो हेला तो बामुनिया सबके मिठा खाओ हां सब को मिठाटा भलो कहलो रसगोल्ला ए हां अच्छा मो बड़ बाबा को बता गया हेला आज्ञा जेते मिठा अछि सब को मिठा कोता हां आज्ञा पानी नहीं मिठा सम्मानीय विद्वान मंडली आज तुलसीपुर मधुशाली चलता ऑडिशन कीर्तन में गायक महाशय उत्कृष्ट गाँव में मुग्ध तुलसीपुर निवासी श्रीजुक्त कार्तिक चरण प्रधान गायक महाशय को 50 कोटी भारत पुरस्कार प्रदान करते से महाशय अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद हाँ हाँ हेला कार्तिक आज 50 वर्ष कौन करके फोटो पाकर को हां भगवान महाप्रभु का दिल ठाकुर ठाकुर आज्ञा हां एमती धन भाई जाऊ हेला अधिक हऊ हां तेरे आगे 50 दिन बोलो ना को अरे वाला
ହନମୁ ତ ତୁ କହିଲୁ ରେ ଧନ ହଁ ହଁ ତତେ ପର କୁଠେ କହିଲା ତୋହରି ଯୋଗୁ ମୁଁ କୁମର ମଣିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କରି ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ସେତିଙ୍ଗ ଯାଇସା ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସ ଗଲା ହାରି ତୋହରି ଯୋଗୁରେ କୁମର ମଣି ଚୈତ୍ର ତତେ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଣି ବୋତଲଟା ପାଣି ଢାଳିଲି ହେଲା ଏଇଆ କରୁଛୁ ବୁଢୀ କେତେ ଥିଲା ନାଇଁରେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ମା ଯଦି ପୁଅକୁ ପଞ୍ଛା କରିବ ପୁଅ ଜିତିବ ନା 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 ଛାଡ଼ିବ ନା ମାର ଫାଟ ତଳେ କରିଗଲେ ଯିବ ଆମର ମହିମା ମରି ଆମର ମହିମା ମରି